Udah madaglolol. Hello everyone. Busy si Sis Judy, oh. Nalalang di video aja pa. Lakad tayo. Lalakad kami. We are live at 99 Wonderland Park. Yes, we are here. Near Bato Caves. Yeah. Kapaging English naman na. Yes. Yeah. Nya ati ni. Lugit. Nya lugit. Ne, dakwasis. Monkey? Oh. Naglalakad siya. Siyang makikita niya. Nyata ini. Oh. Mabalin somrexis. Mabuta nga. Oh, nag-cute. So cute, oh. Flamingo? Wansa? Nag-cute yung corona na ni. Nag-cute. Hey guys, we found swan. Flamingo! Ayan di talaga nga flamingo sangam dati dyan kamo. Ape ada corona da. King and Queen. King and Queen siguro. And then goose. Common shell duck. Baikal tail duck. Dagayam na ganda. Popper swan. Trumpeter swan. Oh, naduma-dumasis. And black swan. Wow, the swan. Different types of swan. Nagkitiyag lang oy. Dapat jirwar ni sis. Dududwada. Aglang oy. Nag-abatay na lang dito. Adda na tayo nga anak. Kita siguro lugit da. Tinabangsit. Ni data ni pikak. Ay data sa nabangsit sis. Ay di ko kas lang skunk. Nabangsit data skunk. Skunk. Una damat ya mo no skunk ba yan? Oh. Skunk sa atin. Dati nabangsit iba na. Ano niya to? Ano nga kulay? Ay ano nga animal. Ano niya yung animal. Bagtanga bawal. Ang ayan, ang bawal siya da. Kapag kita hanggang poko. Tapos siya, Mara, they call it Mara. Mara feeding. I don't know what is Mara. Patagonian Mara. Dulog. Haan, Mara nga, the age na ati Mara, angry. Kas lang deer. Mara. Parang deer siya. And then here, what do we have here? Mongoose. Mongoose daw. Mongooses. Mongooses parang bao. Ayan o, parang bao siya. Ay, parang daga. Spiral, ano, something. You know, ang cute nila. Pagkali dagayan sis. Nauna na yung kasama ko. Fish. Here the fish. They're swimming. Hello. Magpalatin eh. Oh, African catfish.
African catfish, oh, ang lalaki. Grabing laki. Do not put in your hand. They will bite your fingers. Ito niya, the porosis. Ang ganda. Basta dito si Dada dun pa. Ay, kayat sis. Pabudang ako. Ate ko man hang restaurant? The house lang. Dilarang masok. Tabole masok. Ay, kitikas lang kwan ni sis. Tiger? Ano ba to? Dati dito. O, hindi nakita ta. Intifada. Lakefront. Ano? Pakita ta natin ni sis. Parang musang. Ano yun? Yung nasa taas, oh. Ang cute. African chivet. Ah, chivet? Chivet. The lake itself. Gabi na. Parang totoo lang. Pero hindi siya totoo. Oh. Ang dami na siya. Banda. Totoo sana, no? Cute. Cute. And then, lakefront. Ito na yung light na nakita ta sis. Saan ito makapicture? Video ka mo. Kamera. Hindi ko makita. Parang hindi siya maganda. Aray, punala ako sa lake. Okay, ready? Mama? Let me go there. This is. Diyan ka? Ayan. Sorry. Sige, plaster ka. Picture na ka, no? Pero nagla-live pala. Kami. Hi! Dito kami sa maraming bituin. Na walang ningning. Sino lang ningning. Hello, Lods! Happy watching! Gumala lang kami. Happy watching! Samahan mo kami dito sa lake. Oh. Kung saan lang kami napunta. Yan, dito. Lakad na naman tayo. Nahulog na dapa. Nahulog na dapa na. Lakad tayo. Ay, adag birthday sis. Tagayin si function. At isang pagbuyaan
Sublitan tutoy. Yan na, ito kaya gikon niya sa bridge. Ayun na, sige light nga ana. Nga pag naan, kaya tayo tabay. Oh. Daming lights. Lights, camera, action. There are 99 lights actually here, kaya nasabing 99. Pero totoo siya, oh, matahari ang nakalagay. 99 matahari. Matahari siskat kasla di ko na mga bituin. Matahari is sun. Natin nag-ay na. Isang awanti hari na. Matahar lang. Matahar. Ay, di pagbuyaan ni sis ni lakad. Oh, nandan. Ano, oh, dear? Dear, ano? Papakain. Sunbear pala siya. Nandito ang sunbear, oh. Sunbear. Hello. Sunbear. Sunbear siya. Oh. Yes, you can smell my perfume. Hello. Cute. Huh? Malayo na pala yung kasama ko. Nyo. Maligo na siya. Naligo na siya. Yung cute. Naligo na siya. Naligo siya. Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. Iba naman yung naato pag nung kasama ko. 1 ringgit lang naman na Big daw. 1 ringgit to. Nga anak ko eh. 1 ringgit lang mabalin. Ay, mabalin di notes. Munggar. May bawang ito. Sisig po kami. Ikaw pang ipansisig. Papi Mano ka dito danom? Mandi ka mo. Kung naman 1 ringgit, mano ka din. Please. Select. Dito na eh. Ayaw mo price na. Mano nga yun. Ito di pag-isira ka nito. Amo sis. Parang hindi natin alam. Ayun. Ayun. Hindi po kami marunong. Hindi water. Water is how. Kasano? Put your money first. Please make a selection. Exact ko na naman sis ni Mamutang Arot. Our price lang. Dapat ada price na. How much is price na siya? Kasano? Nagbalon lang kung... What is the price of this one? No display, right? Oh, This have is to extra money. search. Maybe have to put search first. Price. Yeah, I think there's no price in there. Maybe you can see No display. inside. Huh? Over there got display. Oh, yeah. You no display, right? I don't know. Maybe three Three something. plus lah. Okay, thank you. Sarap. May salang na pa. Nagkurang mat 3.8 pariyatang sis niya. 3 ringgit lang mat. Tapos ate, at pirngaw na. Madita ko yun. Yeah. Try mo na. Dahil, di na kaya. Pwede mo dito.
Wala, hindi kami makabili ng tubig. Dahil hindi nakita kami sa Alpapeki. Ito. Pero wala siyang penguin. Ay, penguin? Wala siyang dolphin. Picture lang siya. Ay, hindi picture. Ala. Hindi siya true. Yes. Madilim na. Golden Waterfall. Dapat ada ko maamukol na kasi ang pingatanan ko nagrugi. Kasi taon na. Dalam ni po yun. Baka dadul kayo ko. Tibigat. Kaya ulang. Okay naman. Nede jijibituin na sis. Okay. Gabi na po. Madilim na. Yati function room. Tapir is parang ano siya. Yung taglogan. Oh, gano'n ba na? Oh, may ano pala kami mas. Oy, huwag kang ano ha. Be nice to us. Be nice to us. Ito, tingnan nyo. Tapir daw siya. Parang baboy na ano. Ano yata sis, baboy ramo, hamot. Tapir ko na, danyat tapir. Ay, tamang tapir. Yan siya, oh. Pero ang cute niya, oh. Ang cute nila. Maganda gayong di kayo ni sis. Adi branch na. Siya lang tinakadress. Ay, ang dami. Nandiyan na yung ano, yung reindeer ni ano. Andiyan na si reindeer nung Rodolph. Si Rodolph pala nandito. Rodolph the red-nosed reindeer. Hi! Rodolph the red-nosed reindeer. Oh, ang cute niya, oh. Hi, my first time to see deer in Andito si Rodolph the red-nosed reindeer. Ang dami nila, oh. Mommy, I fed all of them. So then you can throw the empty box into the... Hi, Ang dami, oh. Grabe. don't eat. Hey, don't sneak up on my butt. Oh, Hey, don't sneak up behind my booty. why you're eating the metal? What? Wait. You're sharpening your teeth? And then this one, ano to? Parang peacock. Peacock na maliliit. Sige, oh. White. White siya. Bird square. Bird square. Then siya. Can go in. Thank you. Yeah. Oh, do not touch the animals. Oh, masuk sini. Okay. Thank you. Okay. So cute. Nice color.
Wow, very nice. Abagi. Oh, meron pa pala dyan yung sa taas. They're so cute. Lagi ya, ulu ya. Nanti dia ambil sendiri. Bandatiran. Kejap. Bagi kat situ. Cute. Dia pergi kat atas lah kenyang. Kalapat. Parang kalapati siya. Pero colorful. Colorful siya. Hi. Colorful. I am here in the skyline region. Ito yung anahaw. Anahaw. One way lang pala. One way traffic. Thank you. Thank you. Ah, ito naman yung yeah, this is Kanaway. Takanaway na. Pink flamingo. Oh, pink flamingo daw. Ah, dapat toilet itinis. Dani, toilet. Right. Oh, malapit na kami doon sa may ilaw na dadaanan. Daan tayo doon. Pero paano tayo walang picture? Kasi nagla-live ako. Dawit picture sa guys. Ikutan tantaman madamdam ang picture kaya. May mayat ko matial daw niya. May aywa. Colorful. Ayan, malapit na tayo doon, no? Dito di restaurant. Ayan. Start iban. Magsasis. Seafood restaurant. So, dato yung jati. Japay panganantay sa dyan. Ay, di sa tayo TV pa na function hall da. Ati panganan yung bakasat na niya. Yung bakasat ang nag-seafood din. Makantan to nagamit naman na. Ganun lang po. Itanian niya kita. Ay, chichirya mo. Lollipop. Oh, satay. Chicken satay. Berapa? Ayun. 10 ringgit. One set 5 cucuk. Timun and bawang nasi impit is 10 ringgit. Ay, akin. You have cold one? Abang, bakit ka na? Have cold water? Ayan. Pili kami ng iinumin namin. Pinapawisan na kami. Natong mag-ayos ng language dialect. Oh, yun na, nag-asidagtag kaya yung Dati nagpapalala. Di asidagtag ko. Ay, hindi sa. Guys. Nagipat lang naman eh. One more run. Kaya ma. Hello, Mary Flor nagtalo na siya. Happy watching. And hello, anak ko Jillian Dalire. Happy watching. Anak kami 99 Wonderland Park. Cold water. Apoy water. Apoy mo yan eh. Oh, gay kan. Hello. Hello, Philippines. How much? 2 ringgit. Okay, 2. Ano natin? Tutay ka mo, Beres. Dahang mo na. Kata kanya. Na yun ang latang ako din. 2 ringgit mo ba? Nesis. Yeah, I will give you another one. Yeah, 2 ringgit. Ito tinalawan? Nampay, nakita mo.
Ayan, napaintad? Hanap pa na ako. Ah. Yeah, di makauray. Yung ano, hindi siya nakahintay sa another 1 ringgit namin. Ano siya lang? Doon tayo mamaya. Daan tayo doon. Daan kami pala doon. Di kita makikita na consistency. Hindi ang focus. Naglalay. Ito pa. May kids games. Yan sa loob. Kids games. And then, dito na kami. Kung naman maganda kids games. Doon tayo lalakad sa taas. Ayaw namin bumaba dyan. Paddle boat. Nagay, nagputing kasi. Sinungal pa nagputing ka sa rabi. Manupita na nga tama. Bayad. Libre. Included eh. Punta ko maasin. Rabi. Dahil ito, dito na mo naglangoy. Paddle lang. May buffalo, may baong, may dagang. Kung ano-ano na lang. Malapit na kami doon, oh. Nandun yung nag-iisang star sa taas. Ewan ko makita nila. Dito kami, oh. Pinapawisan na ako. Ako lang pala yung nakadress. One more round tayo sis. Picture-picture ta. Guys, magpakaspipay. Why? Kaya? Apa ko lang ang angaw dati pinagnata. Lumano nga 10 kilometers dito. Umaangal na yung kasama ko. Ayaw na niyang mag 1 round. Kag-der ka dyan, picture lang ka. Ayaw na niyang mag 1 round daw. Nagsiselfie. Nagla-live ako. Lapit pinapuntaan na. Year of the Rabbit. Okay, 1, 2. Sika. Yung dragon. Ay, Amanda, gitay sis, animal, horror, I say. Year of, diyan kaya dati snake. Snake. Year of the snake. Horse. Ano ata sis? Scorpion? Ata? Ay, scorpion. No, Tauro? sheep. Goat. Goat show. Napicture na ka. Diyak magiganan dati danong kon. Magpicture daw siya, oh. Pero paano? Ikaw magdala ng live. Ako One, two. Baggy. Sorry. Palitpigan nagdayam ni Baggy. Sorry. Sorry. Sige, take-picture. Na-traffic. Na. Dito ba nga sungko? Apay naman yung sunggo. Diyan kaya ni Ay, sunggo. hindi dyan ti manok. Ako lang pala yung nakadress dito. Pinagpapawisan na ako. Ito ang roster. Nagka-picture. Year of the roster. Bagang tukan ni Kapitan tama pa ni Perlut. Nepa, mapanmanda ka na ipalot. Nagtakilan nga manok. Sakto mabati ni Danong sis. Ala! Aglingning ata ko. So, wala sa puti. At ikatak ko mamin dati nun. Okay. 1, 2. Baka nalidang mag-sis. Sipitin na kahaan. Sipitin na katamano. Sika nga eh. Putpututin na ko. Anin, dito kung ganit yan eh. Naputot gayam sis. Kung nakalang nalamiis dito eh. Ganun mo. Aywan. Ay. Nagati gayam. Hindi tanong ko. Then, highway? Tatangarong mo. Ay, ikaw namot na. Busy siya. Malapit na tayo sa may ilaw.
Dadaan ko kami dyan. Gusto ka na magka-picture. Naglalay na. Ano pala ang balay doon? Nadawat si Tumasak Kaysan. Remembrance. Gusto may isa nga ikot tandubay kaya. Apo. Kita ako maguyod mo to kay tasakam. Amahan kaya. Tasis. Aldaw lang pasok ko magkay. Diyan tayo lalakad. Ang ganda oh. Lasak lang kayo nakadress. Bay, ang yung nakadress na Ah, nakadress na din. Nag-live di ba? Nakadress mo ba? Wala pa namin nakalong dress. Gusto. Ganda CCTV. May CCTV po sila. Dito na po tayo. Ang ganda oh. Ang ganda. Sobra. Ano nga nga oras di po dancing light, dancing fountain. Baka 9 na. Oh, pupunta na siya doon. One by one. One by one daw. Dito kami, oh. Super liwanag. Ayan, sis. Ay, nag-cute. Oh. Oh. Ginawa pa siyang photographer. Oh, so have to be... Ha? May tao dun sa kabila. Heart shape. Pa naman sis. Sis. Hindi ka ma-picture. Kaapit susurot ang ida. Susurot ang ida. Yaman amin datay. Iba ti tatawa ka tatan eh. Pangibat kanta. Ay, adat tagayam. Ag picture daw kami. Tapos, pinidot da. At makita Hi! Yes, sikat. Sorry, pasensya na. Nag-picture taking. Dalawa. Ay, ang ganda. 1, 2. Ready, sis? Okay. Nagatayo na. Yadayo. Masilig ka. Masilig ka ba? Sige. Masilig ka ba?
Kasi ayaw na niyang iikot pa uli. Ayaw niyang iikot mamaya. Ayan na. Wala pa yung nag-dancing light. Mga dancing lights. Yung kung anong oras yan mag-umpisa. May dancing light daw mamaya. Andiyan na naman yung Baguio. Move your way. Tapos mamaya yung phone natapon sa sa tubig. Mabaling pa gayam dumalan damdamod Jesus. It's okay. Where do you get the bike? Oh, they call it magic bridge. Magical bridge. Magical bridge. May kami lang agpalpalailang pala. Higit ti baybay. Igit ti baybay, igit ti lay. Apo, adayo pa gayam ti pag nauntan eh. No, dito itang magnangam nagsub. Kasi dadan eh. Ay, hindi eh. Oh, agriri di kadwa kon. Oh. Baka mabali nagbuyag to system. Dancing light. Dancing Fountain? fountain? Nagpupunta ya. Diyan eh. Ay, han. Ito saan na oh. Asidagon. Yan nga, si Tagsiblikaw na eh. Ito na eh. Dijay 99 Wild Island. O, 99 Wild Island pala to. Api Bagada Wonderland. Another magical bridge daw. Oh, napintas pa ito sis. Maganda rin siya. Twins. Yung makainom. Ada ko sis na chubibo. Ano na chubibo? Chubibo ba ito sis? Ferris wheel? Nyata ni. Mabali naglogan? O tao na? Tadi magkita. Hi, good evening. We are here at 99 Nag-live na rin siya. Park in Silayang. Silayang pala kami. I am English speaking because Nag-English spoken na daw. Nyata agon unis. Oh, parang ano siya, oh. Dinosaur. Oh, dito ka ikot. Ang ganda. Grabe, oh. Ayo ko mamabali, may sarang panantasis dyan sa park. Napintas light dapay dyan. Na? Dito itong makanda sa lake park. no Christmas. Diba si Dagigayan ka mo? May dinosaur sa taas. Wait, mama ulit. Ito na yung train. Punta na kami ng sa amin. Sakay na tayo dyan, sis. Uwi na tayo sa mansa. O, tigisa tayo. Blue sa akin, green sa'yo. O. Ito na yung parang Eiffel Tower. Aray ko, natusok pa yung... Hi! Mama! Tatangan niya, ito'y gaya man ni sis, oh, exitan. So, the exit dito yan, naglikaw tapay. Oh, 99 Cross Drive. Wala, balintag jay.
Na? O, panagmalanohan mo kahit agikotan. Souvenir. Ito lang yung madani. I love, madam. 99 to. I love Madani. Nya jagon oni sis. Koko. Apa yang mau dikon? I love Madani. Okay, thank you for watching. Magse-selfie na kami, magpi-picture taking na. Ay, ana? Live? Hello everyone. No? Picture? Live. Oh, live pala siya. Kala ko picture. Picture. Thank you, anak ko. Okay, bye-bye. Na, nagbay ka? Check hampay. Okay, kitty. Thank you, anak ko. Napintas ka, mat. Nain tadyayan ang. Intag picture-picture dyan. Ian ko natin yan. Intag picture dyan. Abli gusto manin? Ni di lang na. Lang. Ani. Ito, picturong ka to yun. Apa yan? Nakalimban mo ko. Give up daddy ka dakon. Okay, thank you for watching.